Hello guys! Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-update ng GCash app. Una, pumunta ng Play Store. Then, ayan. Kapag nandito na tayo sa Play Store, makikita nyo sa taas yung search button. Yung may nakasulat na search apps. Then, pindutin nyo lang yon. Then, ayan. Kapag nandito na kayo, search nyo lang GCash. Yan, search lang natin GCash. Then, search nyo. Then, ayan, lumabas na yung GCash. Dito naman, makikita nyo yung GCash. Ayan. Then, pindutin nyo lang yung GCash. Then, ayan. Then, ayan, kapag nandito na tayo, mababasa nyo yung update. Yan. Then, pindutin nyo lang yung update. Ayan. Then, wait na lang natin. Kasi naglo-loading pa. Yan, wait lang natin konti. Kapag napindot nyo na yung update, maglo-loading na siya. Then, pag natapos na yung loading na yan, naka-update na ang GCash nyo. Then, ayan, installing. Ayan, ganun lang kadali mag-update ng GCash app. Then, ayan, kapag in-open nyo na siya, naka-update na ang GCash nyo. Ayan, ganun lang kadali mag-update ng GCash. Ayun lang, thanks for watching. Subscribe me for more videos like this. Thank you.